पिछले दिनों मेरा एक दोस्त बता रहा था कि रक्शे पे मैं बैठा और किसी जगह मुझे जाना था। रक्शे वाले से जो मैंने किराया मुतय्यन किया वो 50 रुपये था, फ़ी सवारी 50 रुपये। उस रक्शे पे और लोग भी बैठे हुए थे। जब थोड़ा सा रक्शा चला तो जो रक्शा ड्राइवर था वो बार बार नीचे देखता था। तो फिर अचानक वो कहने लगा, यानी बार बार देखता था, उसको शायद एहसास हो गया कि मेरा बार बार नीचे देखना शायद मेरे साथ जो बैठे लोग हैं उनको नागवार गुज़र रहा है या अच्छा नहीं नज़र आ रहा। तो वो आज ख़ुद बोलने लगा कि आप लोग कह रहे हो कि मैं बार बार क्या देखता हूँ बार बार। मैंने लई गार्ड के साथ, रक्शे के लई गार्ड के साथ मैंने शापर में आटा बांधा हुआ है। वो देख रहा हूँ कहीं वो गिर ना जाए, वो शापर फट ना जाए। बस ये कहना था। उसके बाद वो आगे ख़ुद चलता गया। अजीब बातें बयान की उस शख्स ने, उस रक्शे वाले ने। उसने कहा कि महंगाई का वो तूफ़ान आ चुका है कि सारा दिन कमाते हैं। रक्शा मैंने ठेके पे लिया हुआ है, मुझे कुछ बचत हो ना हो, इस रक्शे के मालिक को मैंने इतने रुपए, इतने 100 रुपए देने हैं, वो हर हालत में देने हैं। और रक्शे का कोई नुकसान हो जाए वो मैंने अदा करना है, चालान है वो मैंने अदा करना है। और जो कुछ कमाता हूँ बस उससे गुजारा ये होता है कि बाज़ दफ़ा आटा मुझे मिलना के जुरत होती है और बाज़ दफ़ा मेरे पास इतनी रकम नहीं इकट्ठी होती कि जो मैं आटा ले सकूं। बाज़ दफ़ा बच्चे मेरे भूखे सोते हैं, 6 बच्चे हैं। वो ख़ुद बोल रहा है, कोई उससे बोल नहीं रहा, वो ख़ुद बोल रहा है। इस वक्त वो ख़ुद बोल रहा है, कहते हैं कि 6 मेरे बच्चे हैं, मेरी बूढ़ी माँ है, बाप फौत हो चुका है, वो माँ मेरे साथ रहती है, मेरी बीवी इस वक्त बीमार है, उसके इलाज मुआवजे के पैसे नहीं हैं। वो चलाता रहा रक्शा और जज्बात में आता रहा। एक बात उसने कही कि मेरा दोस्त कहता है मेरा दिल पिसीज के रह गया, कहता है मरती है तो मर जाए, मेरे पास पैसे नहीं हैं, चलो जान तो छूटेगी, मेरी जान तो छूटेगी, उसकी जान भी तो तकलीफ़ से छूटेगी। मेरा दोस्त कहता है मैंने ये बात जब सुनी ना, मेरे दिल को कुछ होने लगा कि एक शोहर जो बीवी से प्यार भी करता है, बच्चों से प्यार भी करता है, प्यार करता है जभी तो ये मजदूरी कर रहा है, जिसकी एक बूढ़ी माँ भी है, ज़ईफ़ माँ, बीमार माँ, कहता है उसने कहा मरती है तो मर जाए, चलो कुछ मुझे भी सुख मिलेगा, उसे भी बीमारियों से सुख मिलेगा। कहते हैं मैंने बोलना शुरू किया उससे, अब तक वो ख़ुद बोलता रहा। मैंने कहा भाई आपकी बीवी को क्या है, क्या तकलीफ़ है आपकी बीवी को? तो उसने कहा कि मेरी बीवी के फेफड़े काम नहीं करते, सांस लेने में तंगी है, उसका जिगर काम नहीं करता, काला यरकान उसको हो चुका है, मैं अद्वियात के पैसे मेरे पास नहीं होते कि मैं उसकी अद्वियात ले सकूं और उन अद्वियात के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शिफा दे दें। वो चुढ़ रही है, वो तड़पती है, दर्द की वजह से, बेचैनी की वजह से तड़पती है। मैं उसका शोहर उसके तड़पने को देखता हूँ, उसको तसल्ली तो दे सकता हूँ। कहते कि महंगाई का तूफ़ान इतनी है, गुर्बत इतनी है कि मैं उसको तसल्ली के चंद बोल तो दे सकता हूँ जो मेरे पास हैं, लेकिन मेरी जेब इजाज़त नहीं देती मैं उसको दवाई दे सकूँ। दवाई ख़रीद कर लाऊं तो फिर आटा नहीं ले सकता, अगर आटा लाता हूँ तो उसकी दवाई की रकम मेरे पास नहीं बचती। और भी बहुत कुछ बातें थीं।
ایک بات جو دلچسپ تھی وہ میں آپ سے یہ موضوع سارا یا یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دوست کہتا ہے کہ میں جب اترا تو اس پر رحم کھاتے ہوئے، ترس کھاتے ہوئے میں نے 50 کے بدلے میں نے اس کو 100 دیا۔ میں نے کہا بھائی صاحب اس کو رکھ لو۔ اس نے کہا ہاں 50 آپ کے ساتھ طے ہوئے، یہ 50 اضافی کیا؟ میں نے کہا بس یہ رکھ لو نا۔ اس نے کہا بھائی میں مزدوری کرنے والا غیور انسان ہوں، بھیک نہیں مانگتا میں۔ آپ کی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ میرے لیے دعا کر لینا۔ بس ایک دل کے اندر ایک تھا، شاید میرا جگر، میرا دل پھٹ جاتا۔ اچانک مجھے وہ آٹے سے یاد آئی بات، تو میں کہہ دیا، مجھے پتہ نہیں تھا میں کیا کچھ کہتا رہا۔ میں نے ترس کھانے کے لیے، آپ پہ رحم کھانے کے لیے یہ باتیں نہیں کی ہیں۔ آپ کی مہربانی، یہ 50 آپ اپنا لیں اور جو میرے 50 ہیں وہ مجھے دیں۔ میں نے 50 دیے اور وہ رکشہ اسٹارٹ تو تھا ہی، اس نے گیئر لگایا اور چل دیا۔ میرا دوست جب مجھے بتا رہا تھا وہ رو رہا تھا اور میں بھی رو رہا تھا۔ مسلمانوں، حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں، ہم مورد الزام اپنے بادشاہوں کو ٹھہرائیں، اپنے برسر اقتدار لوگوں کو ٹھہرائیں، ہوگا ان کا قصور، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرا قصور ہے، یہ آپ کا قصور ہے، ایک چھوٹے سے دکاندار کا قصور ہے، ایک میڈیکل سٹور والے کا قصور ہے، ایک ڈاکٹر کا قصور ہے، ایک چھوٹے طبقے میں رہنے والے مزدور کا قصور ہے۔ مزدور مزدوری لیتا ہے، کام سے نہیں کرتا۔ ایک تاجر نے، چھوٹے پیمانے کے تاجر نے 15 دن پہلے سستے داموں لی ہوئی چیز جب وہ اس کو سٹاک کر کے رکھتا ہے، جب اس کا ریٹ بڑھتا ہے تو سستی داموں لی ہوئی چیزیں، اشیاء وہ مہنگے داموں بیچتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ سرکل میں چلا رہا ہے، نہیں، اس کو سٹاک کرتا ہے کہ پتہ ہے اس کو 15 دن کے بعد ریٹ بڑھنا ہے، تو وہ 15 دن تک اس کو محفوظ رکھتا ہے، سائٹ پہ رکھتا ہے۔ جب 15 دن کے بعد اس کا ریٹ بڑھتا ہے تب جا کر وہ اس کو فروخت کرتا ہے۔ یہ کس کا قصور ہے؟ اگر انسانیت ہوتی، اگر مسلمان ہونے کا ہمیں احساس ہوتا، ہمیں کم از کم انسانیت کا احساس ہوتا تو ہم سے یہ خطائیں نہ ہوتیں۔ ہم یقین جانیے میڈیکل سٹور سے لے کر کریانے کی دکان پر 5-7 روپے تو واپس کرتے نہیں ہیں۔ آپ جائیں ایک ڈاک خانے بل ادا کرنے کے لیے، آپ کے بل کا 1 روپیہ کم ہوگا، وہ آپ کا بل پھینک دے گا، کہے گا 1 روپیہ کم ہے، 1 روپیہ لے آؤ تب بل آپ کا پے کروں گا۔ اور اگر ہمارے 5 سے 7 روپے، 8 روپے، 9 روپے بچتے ہیں، وہ بل پے کر دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے، اور 9 روپے تک کی رقم وہ ہمیں واپس نہیں کرتا۔ کہ کون قصوروار ہے؟ سارے بڑے قصوروار ہیں میرے پیارے، یہ ہمارا بھی قصور ہے۔ ہم جو مڈل درجے کے لوگ ہیں ہمارا بھی قصور ہے، اور اس قصور کو مانیں۔ ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں ہے؟ حدیث پاک میں ملتا ہے ہمیں وہ واقعہ کہ ایک شخص کے گھر سری پائے آئے، صحابی ہے، سری پائے آتے ہیں، گوشت آتا ہے، وہ کہتے ہیں یار میرا تو گزارا ہو جائے گا، میرا ہمسایہ پتہ نہیں کب کا وہ بھوکا ہے، یہ گوشت یہ سری پائے ہمسائے کے گھر دے آؤں۔ وہ اس کے گھر دروازے پہ دستک دے کے وہ دے آتا ہے۔ جب دوسرے کے گھر وہ گوشت پہنچتا ہے، وہ سوچتا ہے یار میرا گزارا ہو جائے گا، میرا ہمسایہ نہ جانے کتنے دنوں سے بھوکا ہے۔ وہ دوسرا تیسرے کے گھر پہنچاتا ہے، کتابوں میں آتا ہے، سچا واقعہ ہے، صحابہ کرام کا واقعہ ہے۔
6 घरों तक वो गोश्त जाता है। जब छठे घर पहुंचता है, छठे घर वाला सोचता है यार मेरा गुजारा हो जाएगा, मैं अपने हमसाये को गोश्त क्यों ना जाकर दूं। जब वो छठा 7वें दरवाजे पे पहुंचता है, ये वही दरवाज़ा होता है जो पहला दरवाज़ा था जिसने सबसे पहले उस गोश्त का सदका और खैरात किया था। ये इसार था, ये कुर्बानियाँ थीं, ये हमदर्दी थी। आज कहाँ है हमदर्दी, कहाँ है एहसास। हम दूसरों को मोरद इल्ज़ाम, अपने बड़ों को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। कभी मैंने अपने गिरबान में झांका है मैं अपने हमसाये के साथ क्या कर रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलीशान नहीं है कि अपने घर का सालन उसमें शोरबा ज़्यादा करो, हमसाये के घर पहुँचाओ। अरे अपने घर के अंदर खाने वाले फल, उनके छिलके बाहर ऐसे इकट्ठे ना डालो। आपका गरीब हमसाया जब देखेगा वो कहेगा कि इसके घर इतनी माल आया, उसको अफसोस होगा, उसको परेशानी होगी। परेशानी से बचाने के लिए वक्फे के साथ उन फलों के जो छिलके हैं वो डालो। ये तरीका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में हमें मिलता है। मेरे प्यारे, कसूरवार सिर्फ हमारे बड़े नहीं हैं, कसूरवार हम भी हैं। सोचिएगा ज़रूर, मेरा दर्द है इस वक्त, सोचिएगा ज़रूर कि मैं किस दर्द के साथ आपको ये वाक़या बयान कर रहा हूँ। मैं दर्द से इस वक्त मैं दर्द में मुब्तला हूँ कि एक मुसलमान जिसकी बीवी बीमार, जिसके घर में बच्चे फ़क्र फाका में मुब्तला, जिसकी बूढ़ी अम्मा खांसती है और उसको खांसी का दवा नहीं मिलता, उसको दवाई नहीं मिलती, इलाज मुआलजे के पैसे नहीं हैं, जिसका मोहब्बत करने वाला शोहर कहता है चली जाएगी, चलो उसको तकलीफ़ से राहत तो मिल जाएगी। सोचिएगा कसूरवार कौन है? मैं और आप हैं, मैं और आप।